Ni mao nga tong nilabay nga Congress nato atake ko og sakit sa tiyan ng gabi niya isang pamanan to yung ko ado raman ko dito ang CR ana uban lang ko gihapon ni pastora niya sa kaduha na po nga adlaw ting-ataking na po ang sakit sa ako ang sulok-sulok. Perti yung sakita o sakit iginhawa. Mura di na po paubano ni pastora. Moto, uban lang yung ko gihapon kay commitment lagi nato sa Ginoo. Pag kuan na doon na namo sa tagong yung ko pastora, pwede mo hapit lang kanang pharmacy kay mangutana ko unsay maayo ni ini kay og sa balay lang manglaga ramang ko mga dahon-dahon mao to nga pag palit na ko ko unsa may maayo sa akong sakit gitagaan ko og hinginom po ko hasta nga panaabot dito reporting na sa grupo wa na mi kaapil ni pastora o kuan kanang kanta gapamati ko sa mga reporting sa phenomenal woman kanang sakit lang yung gihapon iginhawa murag mutusok diri sa akong dugang o sa akong likod ampo lang yung ko nga ay wa may lain nga makaayo kundi si Lord Jesus ra gyud ay siya ang pinakamaayo nga doktor sa ako ang mga sakit. Og ako nagtuo gayud ko mao nga hasta nga pagkauto nawala na og gipasalamatan nako ang Ginoo. Ang ako ang na-learn na ato kay bugat mangod akong kasing-kasing nga sa amo ang grupo kay gatanaw ko sa uban nga wala dili bitaw mo cooperate sa kwartaman, sa panahon, mao nga disiplina ko sa Ginoo. Kay nato kong higayuna, lisod ko sa kwarta kong kay failure may tungod na akong baha. Nya, ako ang sa akong kaugalingon, ngano nga di man pud sila maninguha, nga ako naninguha man. Mao nga ang ako ang kuan gyud na ato nga dili sa atong pagpangalaga di tangtan-aw sa atong kauban nga wala galihok mao nga gipasalamatan ako ang Ginoo kay mao to ako ang realization ang dungog ug himaya alang nang gayud kami sa atong buhi nga Dios. Daghang salamat. Hallelujah! Maayong buntag sa kanan. Glory to God. Ako testimony no atong last conference sa mga UFW. Sobra-sobra yun ang panalangin, no? Nga ako sa ako arang sarili na feel jud nako ang sobra ka blessed jud nako atong time tungod kay pinasahi jud, no? The phenomenal women. Tungod kay sa ato ang sarili usahay makaingunta na kanang murag gamay ra tag bili. No? Gamay ra ta og kanang murag limitado ra ta. Pero ato nga time nakakita ta nga bilihon jud di ay ta nga mga kababayenan, no? Dako ta og ranggo sa atong pagkakita sa atong kinabuhi. Ato nga time dako ko og nakuha tungod kay sa kining pagkapinasahi di ay nato bisan pa daghang tag problema ano jud nato di ay no makuha nato mahimutang strong diha sa Ginoo. Then mas maayo di ay nga mag-apil-apil ta, no? Hallelujah. Mag-apil-apil ta sa mga kalihukan labaw na ning mga conference, no? Tungod kay makahatag nato og kusog, no? Umaluya ta
mahimot ang kusganon nga naman kay makakatuon naman po ta sa nagkalain-lain ng mga putahe. Then pinasahi ka ito atong speaker atong time nga nahimot ang mga extraordinary nga mga kababayenan. Pinasahi nga mga anak sa Ginoo nga dapat dili nato kayanon pero makaya nato. Sa ako ang kinabuhi kung moingon mo unsa nga mga pagsulay, dili masulod sa pila ka libro, no? Pero God is good. God is good. Nga maka-recover ta sa mga trials sa atong kinabuhi. Moingon ko nga consequence man siguro Ginoo ang naabot sa ko ang mga problema. Pero ma-overcome diri ay nato nga naman mohatag ang Ginoo og lutsanan sa atong mga problema. Kaya mga anak sa Ginoo, mga kauban nako, mga UFW, strong lang ta sa Ginoo. Kay mohatag jud ang Ginoo og kusog sa atoa nga mahimot ang kusganon nga mga anak sa Ginoo diha sa atong mga church. Hallelujah. So dako kong pasalamat atong nga time nga dili jud ta mobuhi sa Ginoo. Mukupot ta sa Ginoo bisan pa ni ining present time karon. Tungod kay kita nga mga UFW galamiton ta bisan asa. Sa atong mga kasimbahanan galamiton ta, ngadto sa uban galamiton ta, bisan asa ta adto galamiton ta sa Ginoo. Pinaagi sa atong pagkakita tungod kay pinasahita ng mga anak sa Ginoo. Maulang na God bless us and to God be the glory.